हाल है। बीमार नहीं है वो कल आप कर रहे थे ना इल्म की बातें, वो मेरा ख्याल है कहीं दाखिला ले ले उन्होंने पढ़ने के लिए ताकि इल्म हासिल करें। वो हो सकता है वो कोशिश करके चीन चले जाएं। ये इन्होंने पढ़ने की बात की, उससे मुझे ख्याल आया कि हमने अभी पिछले दिनों अली मोइन नवाजिश की बात की थी। एक बच्चा जिसने बड़ा जी 23 यानी कि ए ग्रेड के जो मज़ामीन पास किए उसने ए लेवल के। इससे पहले एक बच्ची का जिक्र हमने सुना था, किसी कर्नल साहब की वो बेटी थी जिसको बिल गेट्स ने इनवाइट किया थी। तो इन दोनों से बड़ा वाकया हो गया। हमारे यहाँ ओकाड़ा का एक नौजवान 9वीं जमात का तालिब इल्म 15 साल की उम्र अम्मार अफजल। थाने साहब आप लेट आए हैं, कायरा साहब से तारुफ है ना? हाँ जी, जानता हूँ मैं। वो वजीर खजाना है, आप पूछे खजाना किधर है, फिर आप छोटे कायरा साहब हैं। हाँ, वो एक बड़े कायरा साहब, बड़े कायरा साहब, उनका हमारे शोबे से ताल्लुक। ये अभी बात हो रही थी कि जी इस लिहाज से कि जो हमारा टैलेंट है उसको हम वेस्ट नहीं होने दें, बल्कि उसको हम शाइन आउट करके सामने लेके आए। उसके लिए पंजाब हुकूमत ने एक एंडाउमेंट फंड कायम किया है। उसमें जितने भी बच्चे जो आउटस्टैंड करेंगे उनके एंडाउमेंट फंड में एक रकम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट रख देगी। जब तक वो बच्चा पढ़ता रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान में या बैरून मुल्क अगर पढ़ना चाहता है, तो उसके फंड में वो पैसा जमा रहेगा और उसके क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसको वो पैसा मिलता रहेगा। तो ये इसीलिए जो गरीब लोग हैं या जो साहिब हैसियत नहीं है, जो अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने और पंजाब हुकूमत ने ये शुरू किया है। इसी तरीके से दानिश स्कूल जो है उसका कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जो कि पूरे हर सूबे हर ज़िले में एक स्कूल होगा और उस स्कूल के भी हमने 2 हिस्से कर दिए हैं। और वो अच्छे स्कूल जो है आउटस्टैंडिंग स्कूल, एक मॉडल स्कूल टाइप होगा। साहब ये सब सही है, ग्राउंड रियलिटी वही है कि वो बच्चा आपका अगवा करके ले गए। फिनिश, बॉटम लाइन ये है। आप जरा थानेदार साहब सुने जरा, मैंने भी ये पढ़ा है जो आप देखिए। उसका जो कारनामा है, पहले ये कि ओरेकल 9 आई का उसने इम्तिहान दिया, उसमें 5 के स्केल पे 4.99 उसने ग्रेड पॉइंट स्कोर किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया ना जी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक तो ये, दूसरा उसने एक अमेरिकी बैंक है जिसकी दुनिया के 30 मुल्कों में ब्रांचेस हैं, उनकी ATM मशीन खराब हो गई थी जिसकी वजह से उनको करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था। उनसे वो मसला हल नहीं हो रहा था, तो बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के इल्म में इस बच्चे का यानी कि इल्म था उसको, टीचर थे सैंडमन, ये पता नहीं क्या कुछ तरह का नाम, इससे राब्ता किया तो इस 15 साल के बच्चे ने उस अमरीकी बैंक का मसला हल कर दिया, जिसकी वजह से उस बैंक $25,000 का इनाम आड़ती का ओकाड़ा के एक आड़ती का बच्चा है और 9वीं जमात का वो तालिब इल्म है। अच्छा सुने जरा कहानी। वो बच्चा उकाड़े का था, हमारे वजीर आला को नहीं पता, वो इंग्लैंड के लोगों को पता है कि वो यहाँ उकाड़े में। नहीं, आपके वजीर आला ने भी अप्रोच किया है, लेकिन तब तक वो आपका बच्चा ले गए थे और मैं समझता हूँ वो हमारा था ही नहीं, जिनका था वो ले गए। 25 लाख रुपए महाना की मुलाजमत उसको मिल चुकी है। अंदाजा लगाएं आप, एंडोमेंट फंड की बात कर रहे हैं महाना, उसको पॉश घर दिया गया है, 25 लाख रुपया महाना दिया गया है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन में $90,000 सालाना की फी वेव कर दी गई है। बात हो रही है जिनका बच्चा था वो पैम्पर कर रहे हैं जी। बिल्कुल। हम यहाँ किनको पालते हैं, ये मोटी मोटी गर्दनें और मोटी मोटी तोंदें, ये है असल सरमाया हमारा जी, जिसका हमारे अपने यूथ को, हमारी अपनी पॉपुलेशन को, मेरे समेत, वो भांड किस्म के गवैयों के नामों का पता है, एक्टर्स के नामों का पता है, कुछ थोड़े बहुत सियासतदानों के नाम जाने जाते हैं, कोई नाम नेहाद, कोई लिखने लुखने वाले, ये जो असल हीरे मोती हैं हमारे, इनका तो नाम ही को नहीं जानता। सब जहालत है ना। अब देखिए, मजहल जो है उस जमीन को कहते हैं कि जिसमें रास्तों का कोई अलामत ही ना हो, कोई नामो निशान ना हो, कि आप उस जमीन में खड़े हैं तो ना आपको ये पता है कि आप आए कहां से और आपने क्या जहालत की क्या डेफिनेशन। और अहले लुगत जो है वो जहालत की 3 सतहें बयान करते हैं। पहली सतह तो बड़ी सादा सी सतह है कि आपके पास इल्म नहीं है, आप जानते नहीं है, खाना खाली है आपका, मसलन बच्चा पैदा हुआ तो वो अभी उसने सीखना है, वो एक सादा किस्म है जिसका इलाज आसानी से मुमकिन है। जहालत की दूसरी सतह है जहले मुरक्कब, यानी कि खाना खाली नहीं है बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसे तसव्वुरात और नजरियात घुस गए हैं जो हकीकत के बरअक्स है। यानी एक स्टेज है कि इल्म नहीं है, एक ये है कि इल्म की बजाय गंद भरा हुआ है जो हकीकत के बरअक्स है। ये जहले मुरक्कब है जो पूरा मुल्क भुगत रहा है और ये बड़ा इसका इलाज मुश्किल है। और एक तीसरी सतह भी है जो इंतहाई खतरनाक और हलाकत खेज सतह है, वो ये है कि ना सिर्फ ये कि तसव्वुरात और नजरियात हकीकत के बरअक्स हैं, बल्कि आपका यकीन इस कदर है कि आप उनको नाफिज करने के लिए भी अमली जिद्दोजहद करने को तैयार हैं। ये जहालत की हलाकत तीसरी कैटेगरी कि आप वो इम्पोज करना चाह रहे हैं, एनफोर्स करना चाह रहे हैं। ये हो रही है, आप ये देख लीजिए कि हम अपनी मुल्की सतह पे जहालत की कौन सी सतह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं।
अच्छा, शुरू में प्लीज जरा दोबारा बताएं कि किस जमीन को कहते हैं झाड़ जंगल? मजहल वो जमीन या वो सहरा जिसमें रास्तों की कोई अलामतें ही ना हो, कि वहां पे आप घुस गए तो आपको ये नहीं पता कि आप आए कहां से हैं और आपने जाना कहां पे है, तो ऐसी जमीन को मजहल कहा जाता है। वहां से लफ्ज हमारे तो बहुत सारे दानिश्वर भी मजहल में ही टामक टोइयां मार। जहालत है, यानी कि या तो दूसरी सतह है जहल मुरक्कब, या फिर तीसरी सतह है जिसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि जो कुछ नजरियात और तसव्वुरात हैं हकीकत के बरक्स, उनके ऊपर ऐसा यकीन को उनको इम्पोज और इन्फोर्स करने के लिए अमली जदोजहद हो रही, बहुत अच्छा। हथियार तक उठाने को तैयार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे बच्चे कहाँ टिकेंगे हमारे पास? असल काम तो ये था कि अच्छा, हम ये इस आज सरमाए के को रोना नहीं संभालते। है कारा साहब, डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज जिनको मिला है पाकिस्तान की तारीख में, तो शायद वो वाहिद आदमी है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम जी एग्जैक्टली ऐसा ही है, वाहिद है ना वाहिद वो। आदमी है पाकिस्तान का जिसको नोबेल उनको भी प्राइज मिला। पनाह तो जाके उन्हीं के पास मिली थी। उसकी वजह ये एनवायरनमेंट ही नहीं है। और देखिए उन्होंने यहाँ झांग में इंटेलेक्ट, scholarships क्रिएटिविटी, कॉलेज में दिए हुए सोच, हैं। तफक्कुर, तदब्बर यहाँ नश्व नुमा पा सके, उसका हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो एनवायरनमेंट ही नहीं वो है। हसन साहब, इसमें मीडिया को भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। अब तो इन्फॉर्मेशन का दौर है, मीडिया को कोशिश करनी चाहिए। मीडिया अकेला झक मारेगा, और मीडिया में भी हम जैसे हैं बेचारे। और वैसे वो मीडिया के बारे में मुझे एक वाकया याद आया कारा साहब। मेरा एक दोस्त आया गांव से, मैं उसको लेकर माल पे चला गया, वहाँ एक दुकान पे आग लगी हुई थी, तो कुछ वो लाल रंग की गाड़ी ना आग बुझा रही थी। वो कहने लगे ये कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा ये आग बुझाने वाली गाड़ी है। वो थोड़ी दूर आगे गए ना, तो गवर्नर हाउस के सामने 25-30 बंदे होंगे मुजाहरा कर रहे, और 30-40 मीडिया की गाड़ियां खड़ी हुई, डिशें लगी हुई। वो कहते ये कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा ये आग लगाने वाली गाड़ी है। ये घर घर आग पहुंचाने वाली गाड़ी। एक छोटी सी बात को 1 सेकंड में फैलाते हैं यूं। जी, तो आप का क्या गुजारने का बन रहा है जी, प्रोग्राम? हसन साहब मुझे इजाजत दीजिए, एक काम से जाना था, आप गुफ्तगू जारी रखें अपनी। कारा साहब अल्लाह हाफिज़। इब्रार साहब को भी पता हाँ मैं पता करता हूँ उनके। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह। अरे कह रहे थे हमारे को दोस्त आ रहे हैं, वो कराची से, फैसल सब्जवारी उनके मिनिस्टर हैं MKM की तरफ से, और अदील साहब सेनेटर हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ANP के। तो जो इनके दरमियान एक मैच चल रहा है, उसमें कोई उसमें कराची उसको हमने कुछ सॉर्ट आउट करना है। हाजी साहब तो आगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप बस करिए। दुआ है, बड़े दूर से आपसे मिलने के लिए बहुत मेहरबानी, बड़ी आए थे, मोहब्बत। आपकी मोहब्बत हमें बुला ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मिजाज बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। आपको तो देख के ऐसे लगता है जैसे MKM ने अपना कोई यूथ विंग का कोई है नहीं। फैसल साहब ना है, आपका है तारुफ? कायरा साहब है हमारे पंजाब के फाइनेंस। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, फैसल साहब से तारुफ है? इनसे मुलाकात आज हुई है। अच्छा, आज ही हुई है, पहले नहीं है। अच्छा ये बताएं कि दोनों ने 12 मई को कॉल दी हुई है, इसके दरमियान कहीं कुछ सेटलमेंट, कुछ समझौता, कोई दोस्ती का इम्कान? ये हालात मेरा ख्याल है ऐसे नहीं देखिए है। जी, हमने तो जो कॉल दी है ना, वो बड़ी सादे वजह है उसकी कि 12 मई 2007 को एक वाकया हुआ है और तकरीबन 51 के करीब लोग मर गए हैं। कतई नज़र के उनका तल्लुक किन पार्टियों से है। उसमें एक सिंधी भाई था, 2 पंजाब के थे, बाकी सारे पख्तूनख्वा के थे। हमने उस वक़्त जनरल मुशर्रफ उसी शाम को कह रहे थे कि हमने अपना कमाल दिखाया है, तो हमने मुतालबा किया है कि सारे वाक़े का आखिर 51 आदमी सड़कों पे कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो सिंध की हाई कोर्ट ने सोमोटो उसकी तहकीकात का ऐलान किया। जब उन्होंने तहकीकात के दिन का मुकर्रर किया, तो उस दिन तारीख में पहली मरतबा हाई कोर्ट का घेराव किया गया और यहाँ तक कि जजिस को भी दाखिल होने की इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली, रोका गया। और फिर क्या हुआ कि जनरल मुशर्रफ ने जब जजों को मुअत्तल किया तो वो पूरा बेंच मुअत्तल हो गया। अब जबकि अदलिया बहाल हो चुकी है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है, तो हमारा 12 तारीख को हमारा एहतजाज इसलिए है,
ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہو. آخر 2 سال تک اس کی انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ حکومت میں لوگ تھے, حکمران تھے, گورنر تھے, وزیر اعلیٰ تھے. اب ہمارا تو یہ پوائنٹ ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے. آخر لوگ مرتے جائیں گے. کل اب گزشتہ چند دنوں میں 34 لوگ اور مرے ہیں, جس میں اکثریت پشتو بولنے والوں کی تھی. تو آپ انکوائری نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ مرتے جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو. اب انہوں نے جو کہا کہ ہم بھی اسٹرائک کریں گے, اس پہ شامل ہو جائیں گے, تو یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نہایت ادب سے کہوں گا کہ رات آپ کسی آدمی کو قتل کریں, صبح اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں. یہ تو سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا شاید آپ ہی کا تھا, لیکن اب ذرا فیصل سبزواری صاحب بڑی ذمہ دار پوزیشن میں ہیں, ان کا بھی ذرا نقطہ نظر اگر اجازت ہو. اگر اجازت ضرور. کہ آپ حاجی عدیل صاحب نے اپنی دانست میں جو گفتگو کی ہے, جو اپنا مقدمہ پیش کیا ہے, میں 2-3 باتیں حسن بھائی عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ جو مرنے والوں کی زبانوں کا ذکر کیا گیا 12 مئی 2007 کو, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کتنی زبانیں بولنے والے اور 51 یا 40 یا 41, جو کچھ ہوا نہایت افسوسناک تھا. صرف یاد دہانی کے لیے میرے بڑے ہیں کہ 14 ایسے MQM کے کارکنان اور ہمدرد تھے کہ جن کے ناموں کی, گھروں کے پتوں کی فہرست ہم نے پیش کی. ان کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ پریس کانفرنسز کی اور ساری کی ساری چیز. ہمارے 3 درجن سے زائد کارکنان اس دن زخمی ہوئے. 31 دفاتر ہمارے جلا دیے گئے 12 اور 13 مئی کی درمیانی شب, جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. صرف MQM کو ہی اپنے مرکزی دفتر کے ساتھ کیمپ لگانے پڑ گئے ان لوگوں کے لیے جنہیں ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا. لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود انتہائی افسوسناک تھا جو کچھ ہوا کہ شہر کراچی کا, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا اور کراچی والوں کا نقصان ہوا, خواہ وہ کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں. جہاں تک بات کی آپ نے انکوائری کی, دیکھیے اس زمانے کی انکوائری کمیشن نے کہا تھا کہ جتنے لوگ گواہ ہیں وہ آئیں اور گواہی دیں. اب چونکہ ٹیلی ویژن نے بھی, آپ کے چینل نے بھی دکھایا کہ اس دن اگر شہر میں کوئی ریلی تھی تو وہ MQM کی ہی ریلی تھی, جس سے ہمارے قائد نے خطاب بھی کیا تھا. الطاف بھائی کی تقریر سب نے سنی تھی. تو لاکھوں لوگ سڑک پر تھے تو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو جائیں گے. جن کے پیارے گئے, جن کے دفتر گئے, جن کے گھر گئے, وہ گواہی کے لیے گئے, تو اس کو آپ گھیراؤ کہیے یا کچھ اور کہیے. خیر میں اس بحث میں نہیں جاتا. آپ نے کہا کہ جناب 12 مئی 2009 کو ہم اس لیے ہڑتال کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا. بڑے ادب کے ساتھ کہ 12 مئی 2008 بھی آئی, کہ جب آپ حکومت میں بھی تھے, صوبہ سندھ کی حکومت میں بھی تھے اور وفاقی حکومت کے بھی حصہ تھے, اور اس وقت جنرل مشرف کا باب جو کچھ ہو چکا تھا. لیکن اس زمانے میں اتنی شد و مد سے اس مسئلے کو ابھارنے کی کوشش نہیں کی گئی جو 12 مئی کے دن جس نے بہت بڑے پیمانے پر جنم لیا تھا. ہماری گزارش صرف اور صرف یہ تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ آیا ہم نے زخموں پر مرہم رکھنا ہے, آیا ہم اور آپ مل کر بیٹھ کر جو بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ درست طریقہ کار ہے, یا پھر ہڑتال کا. جب ہڑتال کی بات کی گئی تو جہاں پاکستان میں ایک جرگوں کا کلچر فروغ پا گیا ہے, اور یہ بھی روایت طے پا گئی کہ جس کے پاس زیادہ بندوقیں ہوں اس کے ساتھ جرگہ کر لیا جائے اور اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے. ٹھیک. تو ایک حق پرست جرگے کے نام سے کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جناب اتنے لوگ مرے, یہ سب کچھ ہوا, آج تک ہو رہا ہے, مختلف اپارٹمنٹس اور بلاک سے لوگ بے دخل کیے جا رہے ہیں, تو ہم ہڑتال کر رہے ہیں, MQM کیا چاہتی ہے. تو ہم نے ان کی باتوں کو سنا, ان کے ریزنز کو سنا, اور ہم نے ان کی اپیل کی, حمایت کی. مجھے ایک بات بتائیں, اس بحث میں نہیں ہم پڑھتے ہیں کہرا صاحب کہ پوائنٹ سکورنگ ایک لمحے کے لیے علیحدہ رکھتے ہیں, چونکہ ملک جس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے, ہم دو بھائیوں کے, 4 کے درمیان, 5 کے درمیان اختلاف بھی ہے, لیکن ایک بہت ہی طاقتور دشمن اور ایک عفریت اگر ہماری طرف بڑھتا نظر آئے تو بندہ وقتی ضرورت کے تحت ہی صحیح اپنے ڈسپیوٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اکٹھا ہو کے اگر اس کو تو سارٹ آؤٹ کر لے, جو کامن اینیمی ہے, اس کی کوئی صورت نکلنے کا امکان ہے. دیکھیں میں عرض کروں گا, کیونکہ بات تو دور تک چلی جاتی ہے. ایسا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پچھلے سال کیوں نہیں کیا, تو دیکھیں پچھلے سال حکومت بنی ہماری, عدلیہ بحال نہیں ہوئی تھی. عدلیہ کے بحالی کے مطالبے میں ایک بات مجھے بتائیں کہ چائے کعوہ تو شاید ہم, آپ اگر پشاوری کعوہ پلا دیں تو بڑا اچھا ہوگا.
क्योंकि आप मेरा ख्याल भी यकीनन चाय वाले के पास होगा। आज मैं अर्ज कर रहा था कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय कोई दरमियानी रास्ता, चूंकि मुल्क की हालात ऐसे नहीं हैं, आते हैं उसकी तरफ भी आते हैं, भाई आपस में उसकी तरफ झगड़ते भी आते रहे, हैं। वो बाद में झगड़ लेंगे। हमने तो जनाब 20 साल सीज फायर किया था। आप इस पे जरा तबसरा फरमाए ना, कोई सूरत निकल सकती, कोई दरमियानी रास्ता? देखिए, हमने तो 20 साल पहले जब हमारे लोग मर रहे थे, खान अब्दुल वली खान गए और हमने सीज फायर कर लिया। 20 साल तक के बाद फिर कुछ नहीं हुआ। कम से कम पख्तूनों और उर्दू बोलने वालों के दरमियान कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं कहा करता हूं कि हमारी एक ट्रेजेडी है कायरा साहब के बीत चुके वाकयात और गुजर चुकी शख्सियात पे हमारे तनाज़ात ही खत्म होने में नहीं आते। ये अगर आप मजीद तफसील में चले जाएं ना, तो आपको एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये नजर आएगी। लेकिन फिर अगेन वही सेनेटर साहब, आप ये बताएं कि कोई सूरत, कोई दरमियानी रास्ता ये है कि सब मिलजुल कर एक बंद मुट्ठी की तरह उस अफरीद का मुकाबला करें सिंपल जो है, आपके घर तक तो पहुंच चुका है। बड़ी सिंपल है जी। आप अब मेरे घर आने वाला है। मेरी सुने, मेरी बात सुने, आप मुझे तस्लीम करें, मैं आपको तस्लीम करूं। हसन साहब, मेरा ख्याल है हाजी साहब और फैसल साहब तो अपना अपना मुद्दा बयान करते, दरमियानी रास्ता कायरा साहब से पूछें जो इनके साथ शामिल नहीं, हैं। बड़ा सिंपल है। मैं अगर आप मुझे तस्लीम कर ले, मैं आपको तस्लीम करता हूँ। आप मुझे तस्लीम नहीं करने के लिए तैयार हैं। मुझे कहते हैं जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, मुझे कहते हैं कि तुम शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकते हो, मुझे कहते हैं तेरा डोमिसाइल नहीं बनेगा, मुझे कहते हैं तेरे बच्चे को हम एडमिशन नहीं देंगे, मुझे कहते हैं कि जो कोटा है उसमें तेरा हिस्सा नहीं है, हमारा है और अंदरून सिंध का है। तो फिर कहाँ होगी? कायरा साहब, इसकी कोई सूरत निकलती नजर आती है आप? जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि दरअसल जो कराची है, ये फैक्ट है कि कराची दुनिया में 7वां बड़ा शहर है, 2 करोड़ के करीब इसकी आबादी है और इसके बड़े कॉम्प्लेक्स जो है वो सारे मामलात हैं जितने भी है। अब ये जो मामला जो भी चल रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ज़ेर बहस है, कि हमें इसका सलूशन डेफिनेटली आज, जैसे आपने फरमाया कि आज के हालात में के तनाज़र में हमें देखना चाहिए। एक वाक़या 2 साल पहले हुआ था, लेकिन आज ऐसे हालात नहीं है कि हम हमारे जैसे भी डिफरेंसेस आपस में हो, हम स्ट्राइक के लिए जाएं, उसको हम और डीपर ले जाएंगे। अगर एक दिन कराची बंद रहेगा तो उसके जो असरात हैं 8 से 10 अरब हम लूज़ करेंगे, और न सिर्फ कराची बल्कि पूरी की पूरी इकॉनमी हिल जाती है कराची की वजह से, हमारे पूरे पाकिस्तान की। इसलिए, और दूसरा ये भी है कि हम तीनों कोलिशन पार्टनर्स हैं, तीनों जमातें हम इकट्ठा चल रहे हैं और हमें ये चाहिए कि दोनों जमातों से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, और आज वज़ीर आला कायम अली शाह साहब की भी आज एक मीटिंग थी। आप पास हैं एक दूसरे के, साथ नहीं। जी, उनकी जो है आज उन्होंने एक मीटिंग उन्होंने की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये स्ट्राइक की कॉल ऑफ जो है इसको ख़त्म, हड़ताल ख़त्म की जाए और कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। वो दोनों पार्टीज़ के कायदीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं अपने भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हाजी साहब से भी, फैसल साहब से भी, कि हमें ये हड़ताल को ज़रा हर्ज के इससे बाहर निकलना चाहिए कि ये हमें कॉल ऑफ करनी चाहिए। बाकी जो हमारे मसाइल हैं आपस में, जो आप दोनों के हैं, हम भी उसके बीच में शामिल हैं। कराची में जब भी वाक़या हुआ है, जो पिछला वाक़या, वो अपनी जगह पे 51 या 50 डेथ्स हुई हैं। आप 2-3 चीज़ें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फसाने की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और लोग सच समझने लगते हैं। सिंध में, कराची में शनाख्ती कार्ड के लिए वही प्रोसीजर है जो मुल्क के दीगर हिस्सों में है, जो कि नादरा का प्रोसीजर है, उसमें किसी सियासी जमात का कोई हाथ नहीं है। इसी तरीके से डोमिसाइल का है, इसी तरीके से सारी चीज़ें। रजिस्ट्रेशन की बात भी वो एक मखसूस नकल मकानी के लिए सदर साहब की जानिब से आई थी, कोई सियासी ना नारा है ना सारी की सारी चीज़ें। मसला कैसे हल होगा? मैं कायरा साहब ने कहा बिल्कुल कि भाई हड़ताल की कॉल वापस लेनी चाहिए। हमने तो किसी और की कॉल की हिमायत की है, अगर वो वापस ले लेंगे तो हम भी ले लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब से जो चीज़ आ रही है, अवामी नेशनल पार्टी के दोस्त कह रहे हैं कि आम तातील कर दी जाए। मैं ये सोचता हूँ हसन भाई कि अगर आम तातील मरने वालों की गिनती से ही होती है तो फिर 14 दिसंबर 1986 से माजरा होगा शुरू, कि जब बाकायदा बस्तियों पर हमले हुए और 250-300 लोग आनन फानन चंद घंटों में हलाक हो गए, शहीद कर दिए गए, बच्चे आग में फेंक दिए गए, और फिर किस्सा बढ़ता रहेगा और
साल का कोई महीना ऐसा नहीं बचेगा शहर कराची में ही कि जब हुकूमत को आम तातील ना करनी पड़े। पहले तो इस बात को देखा जाए। मसला हल कैसे होगा? सब कहते हैं कि जी हमें तस्लीम करो और हम तस्लीम कर लें। मैं ये समझता हूं कि देखिए, तस्लीम कोई किसी को, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा, ना कोई किसी को समंदर में धकेल सकता है और ना कोई किसी को पहाड़ों की जानिब वापस धकेल सकता है। जो शहर कराची में, सूबे सिंध में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में और वहाँ के माशी इंजन में अपना हिस्सा बटा रहे हैं और उसको अपने मुल्क का हिस्सा जान रहे हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं और उन सबका इस्तेहकाक है। लेकिन जो शहर कराची के बहुत सारे इलाकों में हो रहा है, हाजी साहब उससे नाशना है। मेरे पास आज इस प्रोग्राम में आने से पहले मेरे ही हल्का इंतखाब से कॉल आई कि एक आखिरी फैमिली है जो पायनियर होम्स नामी एक आबादी में बसती थी, जो कि होम्स से मुराद ये है कि 120 और 200 गज के बंगले हैं, और वो आखिरी फैमिली भी वहां से हिजरत पर मजबूर हो गई और कोरंगी के इलाके में चली गई। दर्जनों ऐसे अपार्टमेंट्स और ब्लॉक्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में। फैमिली का बैकग्राउंड, उस फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि वो गलती से लगते हैं कि शायद वो एमकेएम के वोटर होंगे। मुझे ये भी नहीं पता कि वो एमकेएम के हामी हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरे जैसा अगर कोई पतलून पहनने वाले नौजवान को सवाल किया जाए मुख्तलिफ इलाकों में और बजूर ताकत, और जो लोग ताकत इस्तेमाल करें, हमारे अवामी नेशनल पार्टी के दोस्त ये कहें कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहना बहुत आसान है। अपनी जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए। जिन इलाकों से हम मुंतखब हुए हैं वहां हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो सही हो, गलत हो, एक दफा हो गया, अगली दफा नहीं होनी चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि तस्लीम करना चाहिए एक दूसरे को। हम सबको तस्लीम करते हैं और तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। एग्जिस्टेंस है ना जी, अदरवाइज तो नो एग्जिस्टेंस वाली बात हो जाएगी। मुझे एक बात बताएं कि अगर एक खास तरह की जहनीत अगर कराची पे हमलावर होती है तो क्या आप मिलके कराची का दिफा करेंगे? यकीनन हम कहते हैं कि ऐसी फजा बने। मैंने ही कहा है, तस्लीम की बात तो आपने नहीं की, मैंने की है कि आप हमें तस्लीम करें, हम आपको तस्लीम करेंगे। आप हमें ना तस्लीम करें। नहीं, मेरा वाज़ेह इशारा तालिबान की तरफ है। अगर वो कराची का रुख करें, आप कंधे से कंधा मिला के उनको मुंह तोड़ जवाब दें। मेरी बात सुने, हसन साहब, मेरा ख्याल है एएनपी वाले तो वहां भी मुआहदा कर लेंगे जी, वो मुआहदा कर लेंगे वहां भी कराची में। कोशिश करेंगे। फर्स्ट डायलॉग, ये आपकी हमारी हुकूमत की पॉलिसी है, डेवलपमेंट देन डेटरेंस। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, ये तो एक मिनट फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हाजी साहब प्लीज, ये हुकूमत की पॉलिसी है। यकीनन मैं ये समझता हूँ ये खासी बोदी और खोखली है। फिर ये अलग बात है। गुजारिश सुन लेना जी, ये एक आर्गुमेंट है सादा सा। डायलॉग तो ठीक हो गया, डेवलपमेंट का मतलब मुझे कोई मॉडर्न आफ्टर डायलॉग, अगर डायलॉग कामयाब डेवलपमेंट तो 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल का मसला ही नहीं है। डेवलपमेंट तो डेकेड्स का काम है। अगर डायलॉग कामयाब होंगे तो डेवलपमेंट होगी ना। अगर डायलॉग कामयाब ही नहीं होते ठीक है तो फिर तो डेटरेंस। अच्छा, डायलॉग तो आपका पहले भी कामयाब हो गया था। तो कामयाब हुआ था। हाँ, तो धज्जियां उड़ गई उसकी। देखिए, नहीं होना हुजूर, ये तो फिर आप पहले से कह You will देते be हैं। wasting time। देखिए, इधर आप हमें कह रहे हैं कि डायलॉग करें। नहीं, इनके साथ मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये बिल्कुल हम आपस में डायलॉग करें, नहीं, हम न लड़ें। देखें बात सुने। आपको कुछ और है। देखिए, जो बाहर से हमला आ रहा है वो कुछ और है। हाजी अदील साहब देखिए बात सुने। एक बात है कि आपका और मेरा डिस्प्यूट है, 2 भाइयों का कॉमन जायदाद पे। सुने, एक है कि बिल्कुल ही मैं गन पॉइंट पे एक डकैत आ जाए, उसमें फर्क मेरे लिए नहीं है कि अगर वो जीन्स पहने हुए हो कि शलवार कमीज, दो मेरे लिए मेरे दुश्मन है। अब ये बड़ा अच्छी बात आजी साहब ने मेरे लिए कर दी कि यही मसला है हसन भाई, कि वहाँ हमारे जो अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं सूबाई शाही सैयद साहब, वही इत्तेफाक से पख्तून लोया जिरगा के भी सरबराह हैं। और उस पख्तून लोया जिरगा में हर तरह का क्लरिक आपको मिलेगा उसमें। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर तालिबानाइजेशन की बात की जाए, इसके माने ये हैं कि पोटेंशियल दहशतगर्द कराची आ चुके हैं, जो कि सीआईडी की, जो कि आईबी की, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, शेर जमान महसूद से लेकर हसन महसूद तक लोग नाम देते हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जो बैंड सेक्टेरियन आउटफिट्स के लोग हैं, जो तहरीक तालिबान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, कराची में अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले अरब पकड़े गए हैं। वो प्रेजेंस की जब बात करें तो भी पख्तून लोया जरगा के सरबरा या एएनपी के सूबाई सरबरा ये कह देते हैं कि जी हमारे खिलाफ। सर, हम तो तालिबानाइजेशन की बात करें, आई एम सेइंग वेरी रिस्पांसिबल। ये तालिबानाइजेशन इस हद तक तो मेरा क्या कसूर है कि अगर वो सोहराब गोट से पकड़े जाते हैं। एक शेर कह रहा साहब, मैं दोनों की खिदमत में एक शेर अर्ज कर रहा हूं। नसर में गुफ्तगू होती रही है, अंदर भी धमाके मेरे बाहर भी धमाके,
اس شہر سے اس شہر کو لے جاؤ بچا کے. ٹھیک ہے, قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کو برج کر سکتی ہے, دونوں کو ہمیں برج قریب لانے میں, غلط فہمیاں رفع دفع کرنے میں, ہمیں یہ برج ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے میں, تاکہ بڑے خطرے سے, بڑی برائی سے جو آپ نے بچایا پہلے جا بات کی کہ اگر کوئی باہر سے فورس کوئی آئے گی ایلیمنٹ تو یہ اکٹھے ہوں گے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اکٹھے ہوں گے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے, ایم اے میں بھی سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. جب بھی کسی گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو گھر کے سارے افراد اس صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. حاجی عدیل صاحب ان کو بھی تو کہنے دینا, ایسا ہوا تو ایسا ہی ہوگا. دیکھیں اگر گھر پہ حملہ ہوا اور گھر کے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہوا تو سب مل کے گھر کو بچائیں گے. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور مجھے روز مارا بھی جاتا ہے, کسی نے میری بچیوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے, تو پھر میرے لیے میں تو باہر کی طرف دیکھوں گا. دیکھیں بات تو سیدھی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جناب اسفندیار ولی خان صاحب نے, جو میرے صدر ہیں, کبھی بھی الطاف بھائی کے خلاف کوئی بات کی ہے ان کا نام لے کے؟ اور وہ روز ٹی وی پہ ان کا آتا ہے بیان کہ چوڑیاں پہن لے, اے این پی والے یہ کر لیں, بغاوت کریں اپنی پارٹی سے. الطاف صاحب آپ شہر پشاور آئے اور پھر آپ کو ہم سواد لے جائیں, دیکھیں گے کتنے دن سواد رہ سکتے ہیں. اب تو پاکستان بھی واپس نہیں آ رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بغاوت کر لیں, چوڑیاں پہنے ہیں. آپ لوگوں نے کنکن پہن کے چلے گئے لوہے کے. اگر یہ زبان وہ استعمال کریں, ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کو کیا ضرورت تھی یہ باتیں کرنے کی؟ اور گزشتہ 3 مہینوں سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں. اے این پی کا نام لے کے اس پر تنقید کی جاتی ہے. یہ رویہ جماعت کے اوپر تو تنقید کرنا اور اس کی پالیسی کے اوپر میرے خیال میں ہم سیاست کر رہے ہیں. ہمیں آپ گالیاں دیں, تنقید الگ ہے. دیکھیں تنقید الگ ہے, آپ مجھے گالیاں دیں. اچھا ان کو جواب کا جو زبان عدیل صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کے دیگر لوگوں نے بھی کی, اگر یہی زبان چلتی رہے گی تو معاملہ تو حل ہوگا نہیں. اور الطاف بھائی ہیں قائد, وہ ان کے پاس ان بیٹیوں اور ان بیٹوں کی بھی چیخ اور آہو بکا جاتی ہے جنہیں روزانہ کی بنیاد پر بنارس چوک, سہراب گوٹ اور قائد آباد پہ جن کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, جن کو ہیوملیٹ بھی کیا جاتا ہے, جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے. لوگوں نے ہمارے گریبان پکڑے ہیں ہمارے ہی حلقہ انتخاب میں کہ تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں, تم کچھ نہیں کر رہے. ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ شہر جس میں ہم نے ایک تعمیر اور ترقی کا سلسلہ شروع کیا ہے, جس میں ہمارے ناظم نے بلا تفریق خدمت کی ہے, ان تمام علاقوں میں خدمت کی ہے جہاں عام آدمی بستا ہے, جہاں انسان کی خدمت ہونی چاہیے تھی وہاں انسان کی خدمت کی. ہم نے کبھی تفریق نہیں کی. یہ تو ہے جی ہمارا عمل. اور جہاں تک بات یہ کہ سوات آ کے کوئی ٹھہرے, تو مجھے تو افضل خان لالا کے علاوہ کوئی نظر بھی نہیں آیا سوات کی اگر آپ بات کریں گے وہاں ٹھہرنے والا. میرے خیال میں یہ تو اس طرح کی آرگیومنٹ ہے کہ اس سے پھر قیادت کے اوپر بات جائے گی تو پھر معاملہ حل نہیں ہوگا. گھر تباہ ہوئے, ان کے بچوں کو قتل کیا جی, ہمارے بھی لوگوں کے تھریٹ انہوں نے نکالے ہیں بائی نیم. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ الطاف بھائی جو ہے لندن میں بیٹھ کے حق رکھتے ہیں کہ ہم پہ تنقید کریں. مجھے بھی پتا ہے افغانستان میں بیٹھ کے کتنے لوگوں نے کیا سیاست کی. ہم افغانستان بیٹھے, ہم بیٹھے ہیں جب حالات نارمل ہوئے آئے. ابھی کیا آپ کی حکومت ہے, آپ کا وزیر ناظم کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں کراچی نہیں گیا, میں جاتا رہتا ہوں کراچی. میرا کراچی میں جاتا رہا ہوں. کراچی میں ان جگہوں پہ جہاں پختون رہتے ہیں ان کی آج بھی کچی آبادی ہیں, ان کے پانی پینے کے لیے ان کے وسائل نہیں ہیں, ابھی ہیں. ابھی یہ جو ناظم صاحب نے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام علاقوں میں برابر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جا کر ابھی دیکھیں, میں کہتا ہوں آج آئیں آپ میرے ساتھ یہاں سے کل صبح اٹھ کے جا کے دیکھتے ہیں. آپ کیا میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ میں باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا. عرض کروں کہ آپ بات کیجئے, میں آپ بات کرتا ہوں. میری بات سنیں, حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ایک 6 ماہ سے آپ نے طالبانائزیشن کا, ہم طالبان کے ساتھ جس وقت پہلی مرتبہ ان کی حکومت افغانستان میں بنی ہے, وی ور دی اونلی پارٹی کہ ہم نے اپوز کیا ہے. ہم نے طالبان کو ریکگنائز نہیں کیا. اچھا آپ حل کی بات کر رہے تھے. حل کی بات یہ دیکھیں, وہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ایک جملے میں, ایک جملے میں ان کو آپ تسلیم کریں, ریکگنائز کریں. کراچی سب کا شہر ہے, کراچی پختونوں کا دنیا میں سب سے بڑا شہر ہے, کندھار سے بڑا ہے, کابل سے بڑا ہے, پشاور سے بڑا ہے, کوئٹہ سے بڑا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ وہ چھوٹے ہیں اور یہ بڑا ہے. وہ سب سے بڑا شہر ہے پختونوں کا. آپ اس کو ریکگنائز کریں گے. آپ نے خود کہا, نہ وہ سمندر کی طرف جاتے ہیں نہ وہ واپس پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں. تو جب آپ وہی بات سے تسلیم کریں, آپ تسلیم کریں ان کو. اچھا آپ بتائیں مسئلے کا حل.
میں دو جملوں کی تو مجھے جی، اجازت پلیز، دیجیے گا پلیز، حسن دو بھائی، جملے، کیونکہ میرے قائد کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں. دیکھیے جب آپ افغانستان میں بیٹھے تھے تو اس وقت افغانستان کی ریاست پاکستان کے بارے میں کیا پالیسی تھی یہ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. کتنا پاکستان دوست اس وقت کا افغانستان تھا اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے. ترقی، تعمیر و ترقی. سر اب مجھے بات کرنے دیجیے نا. اب مجھے بات جی، کیونکہ سہراب گوڈ میرا حلقہ انتخاب ہے جناب. اسکیم 33 میرا حلقہ انتخاب ہے, اس وجہ سے وہاں پر ہو رہا ہے. طالبان بھی وہاں سے پکڑے گئے ہیں بائی دا وے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ جی کہ تعمیر و ترقی ان تمام علاقوں میں ہوئی ہے جہاں پر تعمیر و ترقی ہونی چاہیے تھی. جو کچی آبادی کی بات کر رہے ہیں, کچی آبادی بھی میں ایک لمحے کے لیے اس وقت مان لوں حسن بھائی کہ جب کوئی غریب اپنا سر چھپانے کے لیے جھگی بنا لے, اور ریاست کا کام ہے اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنا. لیکن وہیں پر اگر ان کے صوبائی لیول کے لوگ اسی کچی آبادی میں قبضے کی جگہوں پہ پیٹرول پمپ بنائیں اور پیٹرول پمپ چلائیں تو بھی وہ کچی آبادی ہے نہیں ہے. جہاں تک مسئلے کی حل کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی یہ بات کی. دیکھیے آپ وہ بیج جو ایک دفعہ پھر عاقبت نا اندیش ANP کا نام لے کر بو رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. افغان بستیوں تک پہ لال پرچم لہرا کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں بندوق کے زور کے اوپر جو کام آپ سوات میں نہیں کر سکے وہ آپ کراچی میں کر لیں گے تو غلط ہے. ایک پولیٹیکل فورس ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک وائس ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمارے ساتھ پہلے بھی معاملات چلتے رہے. 2005 کے بلدیاتی انتخابات سے حاجی صاحب کو میں بتلا رہا تھا کہ معاملات خراب ہوئے ہیں, تو ہم تو ابھی بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے گھر گئے چل کے دوبارہ جانے کے لیے بات تیار کا ہیں. اعتراف کرتے ہیں کہ بندوق کے زور سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. خیر صاحب, آپ کو اس بات پہ حیرت نہیں ہوئی کہ حاجی عدیل صاحب تو آرٹسٹ ہیں بنیادی طور پہ, یہ اتنا خوبصورت میدان چھوڑ کے کدھر آ گئے سیاست؟ بہت حیرت ہوئی, اور دونوں جو ہے اپوزٹ فیلڈز ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے جی. جو آدمی خوبصورتی سے محبت کرتا ہے, جو رنگوں سے محبت کرتا ہے, جو نغموں سے محبت کرتا ہے, وہ شخص چاہتا ہے کہ اس کے وطن میں بھی خوبصورتی ہو, اس کے وطن میں بھی رنگ ہوں, خون کے رنگ نہ ہوں, اس کے وطن میں بھی ایک موسیقی ہو. بدقسمتی سے صاحب تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ظاہر صاحب آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیشنل فائنانس کمیشن کے میٹنگ سے. چلیے پلیز تشریف رکھیں. یہ حاجی عدیل صاحب میرے بہت ہی پیارے دوست مسعود عباس اور فیصل سبزواری صاحب, ویری ینگ منسٹر ہمارے کراچی سے بھائی ہیں ہمارے, تھانے دار صاحب, یہ ہماری یونیورسٹی ڈیز سے دوستی بھی ہے. اور میں آپ کے آنے سے پہلے حاجی صاحب کو بتا رہا تھا کہ میرے ایک دوست آ رہے ہیں مسعود شاہ صاحب, جو بہت خوبصورت پینٹر ہیں, تو انہوں نے انکشاف زبردست کیا کہ یہ خود بھی بنیادی طور پہ پینٹر ہیں اور ان کی ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں. یہ پہلو ان کے بارے میں کم از کم میں تو نہیں جانتا تھا. بہت کم لوگ جانتے ہیں. میں یہاں سے ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا افغانستان. فریدہ خانم میرے ساتھ 15 دن تھی. استاد اچھا, فریدہ خانم سے دیکھیں آپ نے بات کی تو میں آپ کو ان کی ایک اور کوالیفیکیشن, یہ تو میری محبت میں چلے آئے ہیں, وہ نہیں, بیسیکلی پینٹر از اے گریٹ پینٹر, لیکن یہ اتنا خوبصورت گاتے ہیں, اور اب اگر آپ کے کہنے پہ یہ سنا دیں تو ان کی عنایت ہوگی. بات پہ تعجب ہوتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جناب مسعود عباس صاحب ایک مصور ہیں. ہمارے ہاں گزشتہ 3 عشروں سے کم از کم میں سمجھتا ہوں, یا 3-3.5 عشروں سے کوئی بڑا پینٹر نہیں پیدا ہوا, وہ تو بڑا رائٹر بھی نہیں ہوا, کوئی بڑا رائٹر نہیں پیدا ہوا, بڑا ایکٹر بھی نہیں ہوا, کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا, بڑا گانے والے کے بعد سنگر کوئی نہیں. ہمارے سنگر پیدا ہمارے ہاں جو ہیں, اگر فریدہ خانم میں تو 3 عشر پرانی کی ہے. فراز سے تو مجھے یاد ہے کہ ہم عباسین آرٹ کونسل میں فراز, خاطر خزی, محسن ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے. آپ دیکھیں چغتائی عبدالرحمان کے بعد, استاد شریف کے بعد, صادقین کے بعد کون بڑا پیدا ہوا؟ ایٹماسفیر ایسا ہوگا فیصل صاحب اور آپ کی جو گفتگو ہو رہی تھی تو کیا پیدا ہوگا؟ وہ یہی بات ہے. گولیوں کی گونج میں تخلیق نہیں ہوتی, گولیوں کی جنگ میں نہیں ہوتی ہے, لیکن جب امن ہوتا ہے تب بھی نہیں ہو رہا ہے. وہ تو آئی صاحب آتے ہیں, شاہ صاحب سے آپ درخواست کریں گے یہ کچھ سنائیں ہمیں. ماشاءاللہ, ہم تو یہ اگر اس چوراہے میں مجھے ایک اچھی آواز سننے میں ملے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب ہوں گا کہ سیاستدان ان مواقع کو کھو چکے ہیں بالکل. ہم نہیں, ہمیں موقع ملتا تھانے دار صاحب کوئی میز کو سٹول کو ہلکا پھلکا بات یہ رفتہ کو آواز دینا. شاہ صاحب نے وہ رکھنا ہے ہارمونیم, نہیں ہارمونیم کے بغیر ہی کام چلے گا. آگے 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 بیٹا ادھر سے. اس میں ہم ویسے ہی گنگنایا کرتے تھے, جو بھی چیز مل گئی اس کو بجانا شروع کر دیا, گنگنانا شروع کر دیا. سیکھا تھا میں سیکھ بینجو, اور وہ میرا استاد جو تھا میرا بینجو لے کے بھی چلا گیا. اچھا بینجو میں نے بھی سیکھا تھا بائی دا وے. میں نہیں سیکھ سکتا. جی آپ آئے نا جی ذرا. میرے گھر میں ہارمونیم ہوا کرتا تھا, ستار بھی ہوا کرتا تھا,
मेरी वो सीखे हैं जिनके लिए हमने मुसर्री वो सीखा करते वाह थे। फैसल, आपको नहीं कोई फाइन आर्ट्स के साथ कोई दिलचस्पी किसी? मैं शेर कहता रहा हूँ और अच्छा। बहुत शौक है, शायरी पढ़ता भी हूँ और चलो अगर आपको मौसीकी सुनने का बहुत शौक शायरी है। भी गजब की सुनाते हैं, शायरी वो क्या तेरे सदके बलम, वाह जी सुने। आपको हम 40 साल पीछे जवानी जा रहे हैं, क्या 35 साल। लड़कपन याद आ जाएगा हाजी साहब, वो तो हैं ही लड़कपन में मुझे भी। इनके एक बात पे अपना एक वाकया याद आ गया है कि मैं जेल में था भट्टू साहब के ज़माने में, तो मैं रात को 14वीं का चांद देखता था, तो मेरे साथी मुझसे पूछते थे कि क्यों देख रहे हो? मैंने कहा शायद वो भी देख रही होंगी, हम भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह। तेरे सदके बलम न करूँ कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ, ये समाये जहाँ फिर कहाँ, ओ सदके बलम कांटों में दामन उलझे न साजन, फूलों में हंस के गुजार, थोड़ी हंसी है थोड़ी खुशी है, गम जिंदगी में हजार हो जी पिया, गम जिंदगी में हजार, सदके बलम। कैंपस में कोई 35 साल पहले इकट्ठे आया करते थे। जब आप जवान थे। जब इकट्ठे देखे ना, बात यह है कि